Are you excited? Kasama mo pa si Ningning ah. Ano pangalan niya? Excited ka na, ate? Yay! Wow! Ayun na ang Fantasy World! Wow! Malaki! Wow! So big! Okay! Oh, let's go na! Oh, dito na lang. Tago mo si Ningning. Dali ka! Wow! So cute! Wow, balik na. Balik na tali ko. Careful. Yeah, ang balik na. Oh, wow, tali siya. Yakot. What? Ano yun? Ah, dali, dali. Yun pala. Okay, okay. Tapang ng ate ko ah. Akyat ka na. Tatakot. You want there? Wow, galing ka. Bakit dito yun? Hindi ka nag-slide. Go, Yasi. Hindi ka na-slide na? Oh no! Oh, dali! Scared? Trampoline! Oh, oh, oh. Oh, ang galing ah. Ang galing ah. Oh. Oh, ang galing ah. Ikaw naman. Trailway. Toddler. Wow! Saan tayo? Paano? Ay, hindi siya gumagana? Nana si Daddy? Wow! Wow! Woo! Ah! Ah! Pabili! Pabili, I want pork chop please and a soup please. Wow, thank you. Where's my pork chop? Disan? Disan? Thank you. This is bayad. Ayan na, titira ng tres. Wow, slam dunk. One more. Wow, so cute. Alam mo talaga kasha yan eh. Skating. Do it. Wow, ang galing na. Ayaw ka na. Wait lang, wait ko si Daddy kasi baka matugtog.
Wow!